A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samsu kuwirat. Terdapat hukum bacaan alif lam samsiyah karena alif lam diikuti dengan tasydid. Maka dibacanya dimasukkan idzas samsu. Lalu terdapat idhar syafawi, mim mati bertemu huruf idhar yang dibaca jelas idzas syamsu kuwirat, dan tak mati di akhir, yaitu hukum bacaannya hams yang dibaca sedikit ditahan kuwirat. Wa idzan nujumu kadarat, alif lam diikuti tasydid, alif lam samsiyah. Lalu nun bertasydid dibaca gunnah, dengung 2 harokat. Lalu terdapat domah yang diikuti waw mati, dibaca panjang 2 harokat. Wa idzan nujumu kadarat, nun mati bertemu huruf kaf, ikfa hakiki, dibacanya dengung samar-samar. Wa idzal jibalu suyirat, alif lam tidak diikuti tasydid, maka hukum bacaannya alif lam qamariyah. Lanya dibaca wa idzal jibalu. Terus ba diikuti dengan alif, dibaca panjang 2 harokat. Hukum bacaannya mad tabi'i. Wa idzal isyaru utilat, alif lam qamariyah. Wa idzal isyaru terdapat mad tabi'i, jadi dibaca panjang 2 harokat. Wa idzal isyaru utilat. Wa idzal wuhusu husyirat, terdapat alif lam qamariyah karena tidak diikuti tasydid dan mad tabi'i. Wa idzal wuhusu husyirat, terdapat alif lam qamariyah karena tidak diikuti tasydid, jadi wa idzal wuhusu lanya dibaca. Lalu waw sukun di sini hukum bacaannya adalah mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Wa idzal biharu sujirat, terdapat alif lam qamariyah di sini karena tidak diikuti tasydid. Lalu mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Lalu wa idzan nufusu zuwijat, terdapat hukum bacaan alif lam samsiyah karena diikuti oleh tajwid, dan nun bertasydid ini dibaca gunnah, dengung 2 harokat. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat, di sini terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah madlin, yaitu waw atau ya yang bertemu dengan fathah, bacanya diayunkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Bi ayyi dzambi qutilat, terdapat hukum bacaan iklat atau nun sukun atau nun tanwin bertemu dengan huruf ba, dibacanya dengung. Bi ayyi dzambi qutilat, terdapat hukum bacaan ikfa hakiki, jadi dibacanya dengung samar-samar. Wa idzal suhufu nusyirat, terdapat hukum bacaan alif lam samsiyah. Wa idzas samaa'u kusyitat, terdapat hukum bacaan alif lam samsiyah dan mad wajib muttasil karena huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat dan dibacanya panjang 4 harokat. Wa idzas samaa'u kusitat. Wa idzal jahimu su'irat, terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah dan mad tabi'i. Wa idzal jannatu uzlifat, terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah dan gunnah, nun bertasydid, jadi dibaca jelas. Wa idzal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat, terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah dan mad jaiz munfasil karena huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah
di dalam dua kalimat yang berbeda. Fala uqsimu bil khunnas, terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil. Lalu diikuti hukum bacaan qalqalah sugro yang dibaca dengan dipantulkan. Uqsimu, fala uqsimu al jawaril khunnas. Terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah, diikuti hukum bacaan mad tabi'i dan alif lam qamariyah lagi. Lalu terdapat nun tasjid yang dibaca gunnah dengung 2 harakat. Wal laili idza ash'ash. Terdapat hukum bacaan alif lam samsiyah yang diikuti mad lim. Lalu setelahnya ada hukum bacaan mad tabi'i dibaca panjang 2 harakat. Was-subhi idza tanaffas. Terdapat hukum bacaan alif lam samsiyah yang diikuti qalqalah sughra, maka hukum bacaannya dipantulkan. Lalu diikuti mad tabi'i yang panjangnya 2 harakat. Was-subhi idza tanaffas. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu, terdapat hukum bacaan gunnah dibaca dengung 2 harakat. Innahu, hu dibaca panjang, hukum bacanya mad silah qasirah. Laqaulu rasulin karim. Lalu terdapat hukum bacaan ikfa hakiki, kasroh tanwin bertemu huruf ka, mad arid lisukun, yaitu huruf mad tabi'i yang bertemu huruf hijaiyah yang disukunkan. Dibacanya boleh 2, 4, atau 6 harakat. Biasanya terletak di akhir ayat. Dzikuwatin inda dil arsy makin. Terdapat hukum bacaan mad tabi'i, idhar hakiki, karena kasroh tanwin bertemu dengan huruf ain. Lalu diikuti oleh ikfa hakiki yang dibaca dengung samar-samar. Lalu diikuti alif lam qamariyah dan yang terakhir mad arid lisukun. Muta'in sama amin. Terdapat hukum bacaan mad tabi'i dibacanya panjang 2 harakat. Lalu ada ikfa hakiki dibacanya dengung samar-samar, lalu diikuti gunnah yang dibaca jelas, dan terakhir ada hukum bacaan mad arid lisukun. Muta'in sama amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Terdapat hukum bacaan mad tabi'i, mim dan so dibaca 2 harakat, terus diikuti hukum bacaan ikfa syafawi. Lalu terdapat qalqalah sugro dan mad arid lisukun. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Terdapat hukum bacaan qalqalah sugro yang bacanya dipantulkan. Lalu diikuti mad tabi'i dan alif lam qamariyah. Lalu diikuti lagi alif lam qamariyah dan setelahnya mad arid lisukun. Ayat selanjutnya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidzaniin. Terdapat hukum bacaan mad tabi'i, lalu diikuti alif lam qamariyah dan terdapat hukum bacaan mad lim. Jadi dibacanya diayunkan. 'Alal ghaibi. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Lalu ayat selanjutnya, fa aina tadhhabun. Terdapat hukum bacaan mad lim. Fa aina tadhhabun. Terdapat hukum bacaan mad lim karena terdapat ya mati dan bertemu hamzah, bacanya diayunkan. Fa aina tadhhabun. Waw mati itu mad arid lisukun, dibacanya panjang 4 harakat. In huwa illa dzikrul lil alamin. Nun mati bertemu huruf ha, idhar khalqi, lalu ada mad tabi'i, diikuti idgham bila gunnah, lalu diikuti mad tabi'i, dan yang terakhir mad arid lisukun. Ayat selanjutnya, liman sya'a minkum an yastaqiyan. Terdapat hukum bacaan ikfa hakiki, dibacanya dengung samar-samar.
liman syaa. Mad wajib mutasil. Lalu diikuti ikfa hakiki. Nun mati bertemu huruf kaf. Lalu nun mati bertemu huruf ya. Idgham bil gunnah. Lalu yang terakhir ada mad arid li sukun. Ayat terakhir yaitu wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Huruf mim itu dibaca panjang 2 harokat mad tabi'i. Lalu diikuti mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil karena huruf mad tabi'i yang bertemu fathah tapi dalam kalimat yang terpisah. Lalu diikuti hukum bacaan idgham bi gunnah. Nun mati bertemu huruf ya. Dibacanya dengan dimasukkan lalu dengung. Lalu diikuti hukum bacaan mad wajib mutasil, terus mad tabi'i, yang terakhir mad arid li sukun. Dibaca panjang 4 harokat. Shadaqallahul adzim.